Je le bois pour mes défenses immunitaires. Actimel. Et vous, pourquoi le buvez? On est sur moi. Et des vidéos que elle est. Ou à pas sous ma bla fananga. Femme même au sénateur au fond de la télé. Voilà. Sinon, nous y a un tatola et janjula. Parce que Maouloudou te wele moko chamana. Mais femme même au sénateur au fond de la télé. Oh bonjour. Koribashi mama machi soro. Sinon, on kan ta ko dans la sansan. Mais men n'y en a pas follow vite fait là. Kasoro ka bouger mande princesse mangano. Ko we ko la jamana ngona ni pere na bi senu. Parce que en ta pere dans on ta to de ko détermination dans. Ni mande princesse era ta to de ko détermination dans. Ni fabila ni drogu bila debe drogu bi ko la ne teta ne te mokochi. Hali ne chira ne te bouger ka ta follow. Mo so kele mesoro e mande princesse di. Na kadi nyembe kuma na mande nyente kuma wadnya dungu ni farapone ibo sambanga sanwere da o dimite bayla mande princesse mangano. Ne on wa ko ke jamana ngone ano. C'est-à-dire amago ki se kele taula. Yami bi ni sigi ki be conseil di c'est-à-dire ida kala jan dans si jugu si jan dendo binini na ou safila. Aga soro I arrière assurer le nous. Ibi arrière de assurer de ko inyo droni. Nyani kini dakala jan da si jugu si jan dendo anga villa. Ibi chesiri ki arrière assuré. Iga arrière ga assuré de. Ah, mane presence si balo diga papa katala aten ko atenya aten sena aten bolla je n'ai que 16 ans. Oui, ne taga no alo. A ben sans parent nyani kini data tiene do anga villa. Ibi ka arrière assuré. Niga arrière assuré le tadro mandem. Presence si magono. Ayi ni sans parent mais mi finyena ni ita MJD kita ami bladnya yoro ali lié et réseaux sociaux mais be boliga tigi dogo mo kele munumbu ke ni sans parent na umete ça veut dire ali niya me ko réseaux sociaux e bi dogo anye den joljo la calmer ali ala kama calmelité you calmation forcation jakuya sans parent abusi anya la calmer akera dien benyana parce que sans parent do ali ça veut dire ali mo ko tawbolo mo mese ga na freni ni alors te miro dena dembe la frère nge mandim princesse mangano mais do stara blase c'est là anya bla d'accord na ba ta ya me continuer à te foi tiene billahi hali ni me wuliga ta bararo la me nga erepo kumake me boliga nan sigiso ga direct ke ka wuliga ta te foi tiene papa bingini safi mea ko ben ko kelen tetante mo chali ni chiranteta anga musique la me subaga dente te jugu andala aw nyona de ne allez. Hey, il fogne nyango ya fogne. Asini la fogne sa. Hey. Samagai. Nyewo nyango la fogne. Asini la fogne sa. Ako la fogne du malo. Oresiama. Ni sabira na kanu du malo. Kanu mela noko. Nado la kanu dumalo, abetinyama, ninyango ya do la kanu dumalo. Kanu melanoro, halimaya kerebete, India kerebete, kanyonya kerebete, nanfigiu. Tasuma ni chelo, eskoro belebele diou, unu formu logo baleu. La yo chelo dimasa, obediga la, ila sama nyumano. Ou den kuruba bu boloso ou chow ye zomba ye ou voilà faracité là mais mi faut 90 minutes il va déranger eh ala wallahi safikai jabate wow nega mele ma se roba nyengo ba musokele ya tole kadanye musonyango ba komandi wow safikai eh wow titane wow nega mele ma se ba koro hango ba
Chetele ya tole kadine, chabanya mola komandi, jigi tigelo, wallahi shetane mai. Ai shetane bwandala, wai, wow, ai shetane do de wallahi. Kinya do mo wele tala. Akera nyaonya, beli ganisige. Yili ni yorola, kinya do mo wele tala. Akera nyaonya, beli gawo soni doye, wallahi. Wai setane mai. Hey. Wow. Hey, wow, Safi, Jamade, ala, est-ce que Malien Joe ni voit une on a flavé? Il y a un telafia, Walay Jamade, Asidi telafia, Yango telafia, il y a un telafia, wow, Asidi telafia, Aïka lafia, Pola hara, hey, voilà, fia yoro la harae. Domi filani, Somadante, Dossé mi filani. Malina donte, domi filani, fila donte, dose mi filani, ni te maraga donye, domi filani, ni wala fo domino. Avec cette année, isenta, ibolata, idikunja, wow, ya wala fo don, ala, isenta, ibolata, idikunja, hey, Safi. Hey! Et Allah! Wow! Safi! Hey! Jamate! Safi! Hey! Safi! Et Allah! Wallahi, tu veux y fouiller à tes fouilles! Wow! Kai! Adeba! Qui c'est là? Hey, Seigneur, Julia. Allez, Jabamu, Jabate. Aïe, Julia mani wow. Atemo ga hera fe. Yano ya mani, Julia mani, asidi ya mani. Atemo ga hera fe. Jananga, Safi, Jananga, ala. Jananga. Wow. Safi, agnoranté. Wow. Safi, agnoranté. Voilà, agnoranté. Safi, agnoranté. Safi, agnoranté. Jamate, Kai. Hey, Safi, Kai. Hey, Kai. Safi. Wallahi. Po. Hey, wallahi. Safi. Mali be nyokonte. Ai. Nini miyo wa koyo we. Ai nga sabara se blada wala fo dai ja foka sabara utunu. Ande jido nini. Wallahi. Awni so masa. Muso do bram so taray wala man profiter nyan ne reka bokata nga chila kaninge witi fela ka so ka wuli kata. Okuma la wallahi adando ko mi tega foli bia. Safi ijabate so madana bi ijabate ulada fe wa ijabate shini wa Safi ijabate inyokona de te kuma imbilika talent yoro de bolo wa ko be ko kele ni mi ma konta ibe konta ni be sabe volkan jidi mai bo mi bi sele talahara yi kunode bismillah Mamadu ni yembanga chikwe ayi ni tembanga chikwe yo aya upa awo turu au kunwa awo turu au senga ni ko bara au jasa au ko ke ngoko danye adugusaja na adugusaja la ba sino ko ni histoire mi la bola kana yira on a entanga temps perdu au temps ka ne mandem princesse perso ne ka tante perdu ne koromso ka tante perdu wa MJD ka tante perdu an shi ka tante perdu parce que ngara bonjour bon mané SK maufalina hey nera ko mande mawaru nya c'est ça tout ça pour ça je dis non c'est grave si c'est ça là
Si c'est ça seulement là, c'est que c'est grave. Ça c'est grave dans une grautation graulée, d'une grau qui fait la fiacologie dans une kertation, kerlafia, dans une kalafiacologie, la fiatale. Ça dit de aïe. Malia ou mauri be senga kumala o te duo denga ko macha billahi mau kono ka be jiga ka te suwo ate koye mau bolo ka be kuma lafia ate koye fuka jama ere malo kumala ne ere malo yara moi ye dit c'est ça j'ai dit non ah non. Mais si c'est ça là qu'on dit dans une statacologie, statagraoula, mais c'est pas la peine dans une non-appellation appelée affiliation. You know, what chega musofuru tekata musofolo fei. Anga na nyoko kulokoro la ere toro. Chega musofuru te, c'est-à-dire kata musofolo fei ou te nyoko nyesra la ere mandim perazazi manganu. Wani ketebe ki peteke de toutes les façons seigneur de ba ona francia ngwe o kana na ko ingela ne mane presesi ne mena ka kuma info yo o ta famia anana ni furu do nana an furu sinila do ma anye dengele den fla den saba den tan den kemeke de on yera te fala ante do fa to do mamso to bora ngono an yera ta do anye do kono ta wakati mina c'est comme ça dans une gélatation grau ame kafunu ta amo kafu dun donc abe bloku ga ko warba mbolo kono bay takumbe ka kafu wari de soro nanye de ça va tout nyona dans une présentation en France ici ça nous fait un peu de caf on travaille pas papa ama sigambe bunyambe ka ko dabi andabe farame to le téléphone tala dra allo ndawili awo tulu mi bola si so tulu di amena fali couleur changer avec un mo na te wambe demiseni en chima c'est 20 ans ma folo awo en français muso be demiseni wante ajiko fe ayo dabla de au kana ajiko kuma foanye o mandanye anto fe en be demiseni en chima c'est 20 ans ma limite 18 ans obe 16 ans limite 16 ans obe 15 ans en be pele ni en wuli to la de do na nyambo la wa téléphone ou beta blog jugu betika wari yere be frale nyonga yibo joli ate berebo cheko ugane do ya wante do were foshinye adama do nwa furu sigile nga ba me do ni nga me furu nunu chi chini mana jamana ngono odi do mande persesi mangano wa obode ne kele no kwa farasi na akuna akofa ya no anya shiba ama furu folo nye ante na flana nye de umba ambulanto luboro do ameta do sigile sura ka fulu ame do kliga nganya ando na choko mini tasma ide ansi kele me wono tasma kele wa ngota ameta ni teka ni bolo be mande persesi mangano Francis Musso ante dora la nere bala kui awo ko imete mais c'est comme ça gros sini mi de bo de fo de do na digiri la do bi turi kunwa me o e chien de tane do metaje amode la ne dengo ali namba kono jugu de wolo ifere imatama bo kaso akla na nga furu jugu de sigi dala ko foni tan furu amoke ano jaku ya baka koloji o mona ta be che do ma mi fana mago be dans une papier garaoula voilà dans une papier garaoula ibo fana edra abo kono ko osro le ndro ko yo aka diena tige nyele ne ko don usani to farasiga muso do bala ni anye dingele soro e anime nora ni kata di bota farasi vi mali vi adando ko be ko le idoni ne ga geralo ni dona le bado go mindo ere gerate halite i tere gerate fena ga te maka me mate fo ifie ituru do i boto mate fen fiora wachaga muso flananta okoro te kata muso folo fe ono te nyoko nyesra lao jamba deresi muso yo yiro leo chebe ta muso kemenani tabe klaka be fumali kan vitesse dehors a muso folo be to akwa be sako muso de to akna checha ma o prevu yiro la malé milieu kono on mande persesi mangona ante tante mo chance de dans place là si vous voulez faire un changement dans une changement d'agression là il faut avoir quelqu'un qui vaut à la place de votre tal s'il y a pas la place de la place il faut même pas vous allez nous fatiguer mande persesi mangado ndo to la flene nga chije kono na la mais ça fille de bate check nya fait binini kai na ya ko safiga ni ko kele ko adamade nantankolo munu yu shiba farasia shweni na utara kaso ula fo tinya joli c'est-à-dire ou kume yala de ka fausse identité ou ta jamana ngona no ou yu to fausse identité ta la jamana ngona o ta ko flaguer prison na bini ni mafokate mo ka conseil la me bini ni me muso ka conseil la me muso mi nga éducation kainate bini ni me mo ka conseil la me muso mi frula chemi ma no aso o cheka éducation kaini a che korante bini ni ba siga mo la me mo mi ni kuma na no aso marado bi fe
ni dolomite ɲɔgɔn sala ite bo ka ti yɛrɛ faga boîte kɔnɔ la ni black korow ye ka tila ka segi kana tɔgɔ ɲini denya furu la jamana in kɔnɔ ko ye furu ye ya bingini b'a sigi a bolo la mɛ ko bala bingini mago bɛ mɔgɔ nɔgɔlen ka conseil nɔgɔlen na a to ka conseil kuru a ka bila u dabara kɔnɔ aw ka ɲimi mais ni pɛrɛnnen don c'est-à-dire i bɛ na an b'a ɲɛnabɔ bagolo siman kan fa o fa b'i la an b'a fa bɛɛ bɔgɔti ka b'i la bɛɛ ɲɛ wakalen ɲɛna bingini mago de bɛ e ka kuma la e kuma na bingini ɲɛna e ma kuma bingini ɲɛna o bɛ ko dɔ bɔ ko dɔ la hali sini ni mɔgɔ min ma pɛrɛn i bɛ bɔ tuguni abusi ni kuranɛ i bɛ tigi jɔ k'i bɛ kaleli kɛ bingini n'a denw ni ɲɔgɔn cɛ an b'i ta an bɛɛ san pɛrɛn don i la k'i kɛ pièce détachée k'i ka suma gusuba ta k'a turu i la k'aw tɔ k'aw pɛtɛ ni ɲɔgɔn ye chiffonni directrice n'i ma content i bɛ sanya ni manden princesse bɛ tila kuma la manden princesse mankan don n tɛ taa n tɛ mɔgɔ ci hali ni n ci an tatɔ tɛ cɛ zo muso fana bɛ se k'i n'i sigi k'i bɛ kuma fɔ mɔgɔw ɲɛna cɛ zo muso fana non n ko cɛ c'est-à-dire i ɲɛ b'a la Facebook ye mɔnɛ don mɔgɔw la han W9 la 90 dɔw bɛ bɔ yen nɔ 90 minutes zon baraba dɔw bɛ bɔ 90 minutes la n bɛ taa parti ɲini ka na zon baraba dɔw bɛ bɔ 90 minutes la o zon baraba dɔw fana muso zon barabaw muso minnu taara u furu siri u cɛw ma k'u cɛw to kaso dingɛden kɔnɔna la ka kɔnɔ fila ta ka cɛ turulen to kaso dingɛden kɔnɔna la olu fana bɛ n'u sigi k'olu bɛna kuma ko bingini bingini mago b'aw la bingini b'aw dɔn bingini de ye star ye aw de bɛ bingini tɔgɔ fɔ bingini t'aw dɔn n'i ko k'i b'i da ta k'i b'a turu bingini na ou bien k'i b'i da ta k'i b'a turu Safi Jabate la n'i arrière assuré i arrière assuré dɛ i cɛ c'est-à-dire ka bɔ ka n'i sigi mɔgɔ wɛrɛ ka vie la Karima Silaka ala k'a to i cɛ kana t'i ba fana ta ka taa kɔnɔ da i ba la kɛnɛma k'i to furu la dɛ ayi ko in fana ka gɛlɛw sugani na dɛ o yɔrɔ ninnu kɔni kelen ni an k'o duwawu ta ɲɔgɔn ye ala ka n'olu fana bɔ a la dɛ ko mana gɛlɛya cogo o cogo la c'est-à-dire i k'i to i cɛ kunna i cɛ ka t'i ba filan ta c'est-à-dire madame makɔrɔ ɲɔgɔnna dɔ ta kɛnɛmana la ka taa kɔnɔba walo la o ka jigin o den bɛ o bolo c'est-à-dire o ka kɔrɔ ni e ko ka kɔrɔ ni ko ye an ka muso yanni k'i n'i cɛ siri adamadenw ka vie la ta k'i cɛ siri fɔlɔ o saakɔrɔ maturuba la i k'o ɲɛnabɔ yanni bɛ n'i sigi adamadenw ka diɲɛlatigɛ la Karima sina don ta Karima sina bɔ ta e ka vie réglée la conseil di yɛrɛ ma i yɛrɛ mago bɛ conseil la fɔlɔ e yɛrɛ mago bɛ conseil la fɔlɔ c'est-à-dire i ka conseil ɲini c'est-à-dire k'o conseil caman ba di i yɛrɛ ma i yɛrɛ mago b'o la fɔlɔ i ka na n'o ye ala aw mɔgɔ minnu bɛ ba nɛni na o muso ma bɔ aw baw la min bɛ se nɛni na ka tɛmɛ ni manden princesse kan ayi mais ni kɔntana dɔrɔn n'a sɔrɔ i y'i fa ni ba den ko ne manden princesse bɛ don ni n ka profil de ni bɛna taa mɔgɔ min bilen k'a kɛ i bɛna n'i ka profil yɛrɛ kana ba nɛni o la n b'a dɔn n'i ba ye den ɲɛnama wolo quoi parce que c'est-à-dire n bɛ Facebook de kan n tɛ se ka n ka nɛnɛni suguya ninnu kɛ yan nɔ Fanta Sise k'o bɛ cogo di garansɛr lama n tɛ se ka nɛnɛni suguya ninnu kɛ yan nɔ parce que tigitɔgw tɛ n'o tɛ hali n'i donni i ba kɔnɔ ka bɔ k'a don i fa kɔnɔ i tɛ se nɛnɛni na ni mais y'a ye c'est-à-dire Facebook don n ta tigitɔgw kan n bɛ tila ka don i ka compte kɔnɔna la fɔlɔ ni min ka kan n b'o labɔ ye manden princesse mankan don n ko manden princesse don e de panpagabatɔ bɛ na yan nɔ parce que ala ye banɛni de nɔgɔya aw ma k'aw b'o de kɛ réseau kan mais ni ne ye mɔgɔ o mɔgɔ bilahi talayi ka sɔrɔ Facebook tɛ i fa ni ba kɔsɔn n sɔrɔ n ka tigitɔgw kan dɔrɔn manden princesse mankan don n'i ba wolo don n b'a fiche bɔ n b'a d'i ma ala tɛ girin-girin c'est-à-dire kana aw sigi Facebook sanfɛ yan c'est-à-dire ko adamaden dɔ ka problème dɔ nana dɔrɔn c'est-à-dire ni ko min kurulen b'aw kɔnɔ kɔrɔlen k'aw bɛna sigi ko bingini aw bɛ se ka mun bɔ bingini daga na bingini ye min ɲɛ furu la o mɔgɔ tɛ aw bolo o mɔgɔ tɛ warasi la bingini m'a to a ka furu kɔnɔna la tile kelen don kelen da kelen ko bingini taara minɛ jɛnɛya la ou bien ko bingini y'a cɛ dalen to c'est-à-dire k'a bɛ taa kɛ yala ye boîtiw ni baruw ni ɲɔgɔn cɛ ni bilakoro fara sabaw ye yala yala la k'o tɔ ye ko cɛlasigi la k'a bɛ cɛlasigi la bingini ma deli k'o kɛ koyi bingini leburu an ka bingini yira diɲɛ na pour que hali bingini cɛ ka se ka tagama ka taa bɔ bingini fa k'a dogo i ko zo a furumuso fɔlɔ ka taga o lɛli la e bɛ se k'o ɲɔgɔnna kun o mɔgɔ bɛ e bolo k'e b'o mɔgɔ dɔn min bɛ se k'o ɲɔgɔnna kun bingini mago de b'e ka conseil la e ye conseil di e ma conseil di bingini mago t'a la c'est-à-dire tellement que vous êtes hypocrite dans votre âme na aw de bɛ bɔ bi n'aw ko k'aw tɛ mɔgɔ dɔ fɛ sini aw b'o pan ka na n'a ye vie dɔ mɛn dɔrɔn k'aw bɛ n'aw yɛrɛ kɛ mama na gentil ye ko ka conseil di mɔgɔ ma n'i ye conseillère ye i bɛ conseil di yɛrɛ de ka vie la fɔlɔ. Voilà, il a vie les vie pourri les vie à la télé. C'est-à-dire, cɛ jigitigɛ cɛ minnu bɛ 99 minutes na ta W9 la nka mɛ taa nin ɲini sa manden princesse mankan don yanni i ka nin ɲin pɛkɛtɛ ka n'i pan k'i wa bɛɛ nkalon tigɛ ni Facebook bɛɛ adamaden yɛrɛ bɛ se ka kɛ nkalon tigɛla ye ta musokɔrɔba c'est-à-dire de toute façon musokɔrɔbaw tɛ yan dɛ n y'o fɔ aw ɲɛna an tɛ âge ko kulonkɛ la n y'o fɔ bɛɛ
c'est-à-dire il bafla de billet jamana ngona ka kale ka chien kale ni il fly ni ofo bay angana sosoli do la mais abusogoro ba korole 16 ans 15 ans nous ta tiene dashi bole nous c'est-à-dire tien mi bu bolo sokono o tien ka dusuka sika bo chien kebe ni sans pere abusier ni dugu kumbla faso kuma suru abusier mais ande Uto o che zomba nunu, che kalabanchi ban nunu, che tete koule ban nunu, che mounouye, c'est-à-dire, tellement que ou ye Franci yere chouye, faut Franci ou bouga télé là, ah oui chouye ni dene, toi ou pi ta oro yoro ki filme, c'est-à-dire ki to ta ka manda, c'est-à-dire ka kuma kanda yi ka ko blog wa télé sur la billahi ye toi ou betonyo, wallahi ala. Moi toi ou yere be 10 millions mina, ka mata, Kita qui blog wa télé là, ika bouga journalou là. Non mais tu as une déception totale. Même les blancs même ont eu peur. Wallahi Allah. Tellement que les gars étaient un malfaiteur. Abedo abebo. Nya blachou nya tacha. Eh Allah c'est garou. Nya blachou nya tacha. Ite to nya na bo folo. Bingini ni bola sans fait be na ntole sur le sans pere jigika ngo shede te wuliga wa fanga problème ye yoro indi ni ma konta dro abi ma choko kele de mo ande pere se si mangadu nani kini ne kise da nogole da tete jugu ni bo kasamanke funjani la bingini me ki bo kasamanke le toni la tunini ati ni bingini ni nyonche ay toko sorenye ay dawla sorenye wa adoni ndo mo ba fe aga mizigi kadi adama de ba souteni e sa koro ba dashi buru ne fe kana de kebini sigi bingini nga ko toko te toko soro bingini nga ko be ko kele parce que ibe toko mi ngoy pa bonne ki se blindi na masro ni de be boji shuru ka boy ga liga nga na duguma mandem pena sesi mangado nete na ndo kuma la ko mununo ni do na nga mo la ki nyesha ga mo man be do iga mo la ka tanya shi ko mo de ma wa shere te wuli ga bo afanga ni do na nga mo la ki nyesha ga mo man be do ifana ga mo la ka tinya shi ko mo de ma wa shere te wuli ga bo afanga ni ota sisa non de no shijala ga bawo mbeta ta fo bamako afa shumi sarala fa shu photo mbo bela wili ya ko be ko kele kana photo pempere afa shu photo ba sora ni sa pereche abai rebe jembe ni do nya ni mena mande presesi manganu mo shima wele koy ama wele ako dadwala wakana usigi na firiala ani tete kudala lezela ko nya safi desele no gabole ko safi molora safi be molora ko mungera mu molora ko kala domina au bowye au fowye musofla no takada au bow ko au bow sakwa donna au fowye musofla no takada au bow sara wali shini au bowte au bow ma chora ba no shudo abo masakoi uye chora ba no shudo wako safi ko nya abega deseka boko munde kera Sunguru ma muda safi jabate gamba maro. Sunguru ma munde da safi jabate gamba maro. Adante fo sunguru gabo kubunu jo réseaux sociaux ga kubinu yere nyefo safi jabate afuruche la safi dara ora jumia o majuni ne chien kemea. Sunguru joli. O bomago musomani joli ga tafe juru jengene ba bolo c'est-à-dire tout yere bonya ada yere kmetugu c'est-à-dire jigitike ko akona ko jumeno parce que droko safi chere do ron parce que toko ba ka ko safi jabate chere do donc vous fona be fe gata le ya quoi dans quoi donc dro umana medro ko safi jabate chere ni c'est-à-dire kaba do ta kaba bota ne furuli banya nyani baka furu aslo ne furula ne furuli banya tagi fanyi nga ifanyi de tekemna kata miri la folo ko fa aslo ka nyini nga kaki ba furwa nga be se ka jate mi nga le ne oke da mai bata tagi fanyininga ne do ne fula I wolo banye saraka di danga di mande princesse mangano ne tete mokotio na fa do na lisere ambi jabi wa ala te gringri o sunguru joli o make jamana ngona amaka ubenyena o make jamana ngona ubenyena safi sara amasakoi wa foshi dingele makala wa wona wonde na fenga safila non ko gara jamana ngona minga jugunu ne koi o jelimso joli temena a be ni jigitike ko nyona de ka cha a jelimso joli temena a chesigile me kora fola a chebe kora fola ala ka dongela ni munu ba kofe ala ka bola tumuni nunu chew bola ni obe ya njemana ngono a joli u daga wuli keremuso bire daga do la kabe ko la ne be ga nye ne ga lupu de beta awo mo ga be mo la ida wa ga doron ne ga lupu de beta ibi da wa nya bla d'accord na bi takani blo d'accord la drame nyoko nda le fedro ne wono c'est très simplement des présence mangado de tata de mokochi nga lupu de bon no fete I ne pere mina awa au yele ga view temena au chow
c'est-à-dire awa tamani fola waga dongelo nyana munu jole no kofe nyana iriki yorokoto wirikatiki ablakata au che tamani bla kagoni au tikiku jeli demiseni wila wuli tangana au chow ye gitabla katamabla ko mine ka flafla turo le aha au bweni nyogona bone kise bono juru bono manake ni mema jugwani safita ama jigi safita jugoro kui wa safita kuma ni ebieke abo kuma fo wani tobe ke sigise de safi jabate ma amba siksari rize fana katemega tane he mamadu ni yoko gelendi adugu wili ko bemi au be makia adon yu bon chela jamana yi wona no mita akera benyana mandeka ko ngara benyana abeni sheje neche adon yu bon chela do la jamana nga do go kute kuma u chefe tunisa hali shini ameka do deli kunu chega bala ku wa segiso ugoko ulushu ku be la hara tokodo do yere furu do ga chani Jennifer Lopez ka furu e beya do ye furu do ga mali miliye kono jeli miliye kono la aka juguni Jennifer Lopez style abeni sampere yelema uni dobena ni jenye uni dobe bo afe bisimila anya be male miliye la koi o musokora bo temela lu tak amborola amo demisanu tak la wa kote na keje mana ngona noke mi nyona madelika ke wa antange malien chema sa amaba ayo sigike ala teme be jelike were bole anpun birile amega doere nyayini ibe jelige were wulile tuguni ro ko chunchanchun atra do che fando fe mande presesi mangando ave presse do ante pressa sigle meon parce que tu were tout la kokoi brava da muso nu funa mana migoro tadra ku jodro ko kanana kirini wala wayi kirima kirita tu musique blaga nila aye basi jigidoni aye sona yele doni ubore ngabana digida no da digida no bana daro ube wata obadi jelikenu numa ai jelikenu nunyate foila kuto folila wa bogotigi nimi kume yala yanfe wa bogotigi nimi temena anfe wa au jombe ka u chete charuni nge doga na fo mande presesi ngena o jeliche jumebe gita fole kata to gita fola ka to ka denga ka very jengeta ka do juguna temetole au bulanta ko milier doni a joni de be no de sigimbe jembeka ko digiga ka te to ka denga ka verni jigi jembela ka do juguna temetole ko doni kora siglembe ko grupu kora ka Togototo wa awa musicien nyona kamelim hoye mogo be arkono nyona kamelim ba flate billahi yara be muso wula jarabi ni jurukan nundi guitar fola kora fola ala ki kisi kanuma ki kisi jarabi ma mi e kora fola guitar fola djembe fola piano fola dongli dala ala kani doni kanuma ne doni mimi ala ni saraka ibla ibe jarabi nunu dola kelena fokisa ite jigitika jarabi minge abike nunu dola kelenga jarabi de wa u ne sebede ube ne to sebenu wa miziki nunu de ye kiribi nunu ye ikumbe salo chokoma be salote ebe bi yere kalamba wakati mina o ya soro ita nyena ginye betara ki silento mande mbelesezi mangando wa ate toro jamana ingona yano ate sebe goro toro ubele beta sans exception au sigige au nyabe jona mi be kuma mi te kuma be bo mi kala matra muso flanata ay do foya ado yere be uluga dogo muso saba muso fla muso nan ado yere sanduru kofe ambe soro ga do ku muso do be France ou muso do be États-Unis wa uno be u dole no ni muso fola mi u be afficher no muso udi wa mo yere ta do yere ko muso ndo be ga viere ayango chen kosa ajeli joli ala akora fora ngana do be ana guitar fora ngana do mukota do ere ko muso flabulu do bolo ko ni ma pratika fo ko muso flabu bolo kala be wuli ga jo bebu muso kelengele nde do muso fola munu bu bolo ni lu de de nwa koroke bebo lu de do ni ma pratika fo ko do ere be kala soro tiano awu yenga londo ay mande presesi mangando ni mega galondo ti ko fe ni mega tieni fo otewa bon ça fait que mateka ko ni te du bla ko ni te foye c'est-à-dire munu be ga boku bu sigi ko sa fi te ga se ga bota te ska se ga don tantota na ya ja ayo shi bump mala ako kunchi kumala sa fi na boli minga ni ko fa ote na ye ni mina mnge sa fi la ni be sa fi fa ni te sa fi fa ni te fin fo shi ga sa fi la au de ta don mi mbe sa fi na cheche dugumo no ta sa fi mega mi munyu duguma sa fi bodon sa fi ko chama mu mite ni yo ngo bora ni de kalama no te chama kunti ga mite ni yo chama kun kunda me na mite ni yo chama era kun woro boli me mite ni yo chama era kun peut-être o sa me
ministre kum na ta sirimite ni yo mande princesse mangado c'est parce que ni ne nana ya no o borande kalama ko bina ojo pekete oh ni ngoni kera c'est garo hein tere garo tere garo c'est garo donc Abel Stati Diabaté de quoi parce que ça c'est une garawation garawal dans une garawatal choquant parce que la honte de ça le malheur de ça la fin de ça faut que ta bala maula kato ereke tukuni tab misi mojalu nyini jaku yala ko lula bokana halu te malheur tellement que tes renseignements nyini tellement que nyengo ya bula tellement que hasidi ya bula c'est-à-dire faut bu munumunu nguya tore kunga ka tu munumunu dono nous ma frati samedi ni vendredi kunga bazé jema mo na do u kumbo photo takana ka fleni awo no tigi nyera kunjaru yedro u kumbo tigi photo takana dro c'est-à-dire ka tigi nyera fleni u yushi bon yara la ça mais en tout cas dans une présentation présentant grave là en tout cas on va faire un recours à l'esthétique. On va voir un chirurgien. MJD, awa wardo faranyon Shanita, nani gage kuma chamambay parce que Shanita pour de vrai anga chien fonyon na ne doy mobili la e bolokunu akume mobili kono abe yere bala anga nyenyoma il faut être gentil entre nous wallahi na fa fouid même une koina ça dire ka mo juga na fatala ay wari nu faranyon anga ta chirurgie esthétique ndo la chirurgie en chirurgie, on va faire recours à la chirurgie esthétique. C'est mieux. On va faire recours à la chirurgie esthétique. Des fois, c'est pas grave. On va juste faire kawar nous don bodron. On va faire recours. Parce que français a me bloqué de la tote kolokolola de ni de bega foye. Ni ala tieni tobe kolokolola. A me bloqué de la français. Wate mogashiku. Amande débrouiller. Wate mogashiku wajuru bankana jamana ingono ate mogashikana ni sampere juru rawa ngana jamana ingono hala ate makoron kana sigile maka palais en fait donc en war franyon on va faire recours à l'esthétique en méta chirurgique amakel la fière a kono ça dit kono kabina ke chugum amakete ubolo kabina ke mi amakoe ubolo ko mindo amako fanay donc là c'est grave c'est très très grave wa safini somi mena boni kofe ate dogo malishila ni bebe boka ni isigi na figiyala c'est-à-dire ani escoro yala c'est-à-dire au be kelingeli na ba aka jigitike furula John sigile no malien dok na ki la fialino aina fanya na anke John sigile no malien che dok na jamana ngono ki la fialino do na fin bena ka sampere mi ngona awo au bena ko sampere mi ngona ka tamali la France Europe dien dugo ni furule no malien che de ma aina fanya ka be la fiala ni furule no France atam sota malla ni furule no malla bina msota France wani furule no États-Unis abe msota mal France abeta yoro c'est tout monde mais France ou lui la farle mbadedo ubu kale ku chien français kay ko msotu bolo malla ou bete furu malla ku kale ku chien ko msotu bolo français nous tara bala États-Unis ou be mso sabana furu ku kale ka chien ko msotu bolo ou secteur beta Allemagne nous sera Allemagne ou be do ra furu ubu kale ku chien ko msotu bolo wa msotu bolo adu chila wa mso nanne bubulu ani de kutuba ni bora kala madomi bisi ga furu ni ti sikita anta do ra furu tuguni mande perasasi mangano anteta antechi wa anjole no anjoro placina wa ambanga da kisebo kanto anjoro placina no kontana o kelenu no ma konta fana o kelenu wa mandem princesse manga nene ka bo kana ni ta c'est-à-dire ka blano au jotan felo et koni voilà ne mako kume ni toy ni la me classe ça non ali kometa te ka do e ka fengono e sunguru basara ka de yerefe la de danga de kelenga jita inyamoko de do to bato ngono chawbe inyamoko de tereke depuis bato dondala eno c'est-à-dire qui tereke ji sans fait swakato la arabuto la farafinto la i danga de donné itali kono i saraka de ene ma deliki to nafiki denya la kataka c'est-à-dire ligi feino kata commentaire danga de do blog na e clé flaque qui inyamoko de sotea i ona ki photo ta ina figi de sigi bagato de escoro de toy i a clip ala ki de la na donner raga téléphone ngona kane wole kanika na fiki de nya appel kaya
yɔrɔ yakili t'a la i na n'i ka escoro denya appel kɛ ka n'i ka nafiki denya kuma fɔ yɔrɔ yakili t'a la n bɛ tila n b'i photo ta n b'i ta n b'i don i ba kɔnɔ e bâtard de parce que e ba ye bâtard de ayi e bâtard den de wolo o ye jumɛn e ba ye ɲamɔgɔ den de i ba yɛrɛ c'est à dire i mɔkɛ ye kɔnɔ de da i mamuso la kɛnɛma c'est à dire ka muso furulen to a bolo ayi e ba wolo wololen o sɔrɔla ka e ɲamɔgɔ den tɔgɔ ɲamɔgɔ den sugu ka kɔnɔ ta kɛnɛma fana c'est à dire muso furulen dɔ wɛrɛ cɛ fɛ ke e saraka den sugu wolo i tɛmɛna désert fɛ ka désert bɛ traverser u y'i ɲamɔgɔ den tereke i ma tɛ se ka commentaire wɛrɛ bila n b'i dɔn i ka vocal bɛ wa i photo bɛ an bɛ tila ni n y'a yɛlɛ n bɛna n bɛ da i kɔnɔ saraka de danga de nafiki de sisan i nana c'est à dire i kɛlen ka ji tigɛ n'i ka ɲamɔgɔ de i tiri danga den di dɔ ma espèce no fugoir de ko k'i furu c'est à dire ligiligi bɔlen n'i ye yan nɔ o cɛ kun bɛ n'i labila ze a b'i labila n'a m'i labila i b'a fɔ manden princesse ma ko tu manden princesse mankan don e kɔnɔ n'aw ɲɔgɔnna saraka de danga de ɲamɔgɔ den wolola chef ɲɔgɔnnaw de e de sera ka commentaire bila n k'aw ye fugoir denw de c'est à dire aw b'aw gosi ne la moi je suis Bill Désert you know, ne ka frappe te kwa la nya fo ye ne ka frappe même à 1 minute à te kwa la parce que I am big boss your parolation and bamanakation you know wani ngombi tameti tafi shungoro mwande princesse mangado abina wira ke muso kunye ya no kasoro kuitaula mbeta benchu la tula ka dunga ta church mwande princesse mangado oni ne te flaine awu chogodoni la ne mainde I chogodona ibe se nenni bana saraka de ne ma fi ngal ni bani fa shu fa la nyongo tese me ka furu kolonde mba da ka chikantoa ni ma chi ba formato o sebe nyi o dabara be nku furu yere tere sunguru ba anana kata do fana soro espagne no a che kunai saraka de woni ya mo ni bi ka kuma lo be boli ko amaye mina ni yorani fo ye follow chiffoni directrice don na ga ni chesri aka be chiffoni directrice défensita mali o jaayere chif ne ma fo yo mo ni wo chiffoni ni udimi to ero chiffoni mbula ero ne kuma info me tiktok mo ya bonna ngu ye saraka den chejugu den dota faga chiffoni kurube fununta aga fini wono chiffon dona saraka de complexe len de nunu wani mi funa tra mo che bokoti ni be ga kuma do funa ga che bokoti go kuma ka obe ga otiki la kwa ari ka tiki kono ki ba le ga kuma la donc ambe safini fen nu kuma la sisa ni saraka de funa tara do de ga furu kwa Espagne donc mais dis nam so nyini ngano ngone de mangando sa ne bes nam so cordoron c'est fini billaki beta so eta ni abane ne saraka de abona wiyere ke mogo ka directu de koro danga denya kan fo etanto awdun jajole te fugo adew wo buna ni fo profilu de ni eturu kelen to koro yo bulle aw fana ba frale nyonga ne taw nyimi ngo kelen asiga ngoma de princesse mangani du l'incontestable l'incontournable en princesse voilà c'est comme ça mi daga dawla ça dira beta munu kuma wera de kuno note mande princesse sigele meon mogo to tene da mogo sentene da meni ma kontani mogo jarebe na no embo tamba digi kono fi bafi mande princesse mangano ntetantechi hali ni nchira ntatote voilà ni egri bowla na nga direct ga mamogo shiwele taiga sawaso voilà il est ce qui ça moi je te connais pas j'ai pas besoin de te connaître voilà nana nga kuma fa mo de ni mo mun me nyonga kuma fa na digri le be sawaso parce que ni comme il be digra ne be ntane ka ndo ikono ka mbla position latérale la tanto ntete mo chi hali ni nchira nteta mande princesse mangani do voilà c'était ça wani c'est le début du commencement mais nga saison la bena o te foi tienye bingini ni safikola ni bora ero bena jole sur mo shi mo ko tawla réseaux sociaux en sans faire non udakulu den takaba do bingini shukwa fusani enyene mai wa bingini shukwa fusana ko dube enyene mai wa bingini shukwa fusani che ali ni ma konta mo mi bi che lo fe bingini shukwa fusana olube ala ka abusi era shukwa fusana che infana shuye parce que abusi ma me folo katana e kasola on est à défense mais c'est pas un voleur reconnu de toutes les façons c'est-à-dire c'est un komayele un muso la perani mais c'est pas un zon fanate zon fanate de hali bingi ni mata furu siri ala kana bingi ni dese kabeta furu siri zone ma un zon reconnu par Francis be no tubabu bi bu quoi 90 minutes la euro non tu es reconnu non c'est garau là-bas là c'est très garau anyebe palmel zoli gonna be bara ko palmel date do gere ko mata ala kan kisi non grâce big na ala kan kisi ma kan dese pour ka tan furu siri toli o ma
c'est-à-dire des ex-tauliers qui ont fait des délits graves jusqu'à la France même exclut les gens là. La France même te met dehors. Non, d'un souk de ngolo au beke zone la diri. Zone bay, zone la diri bay, zone kabago bay. Oh, ni yo konoto fe ni nkata konota kasola. Kadjigo dena, o den toko de ko zone la diri. Aïe! O besh nge dien machita shmeni nyokona ke mande princesse mangano. Oh, hali américain bo botele la. Ayi o bebo chronique criminel la. Ayi non. O bebo chronique criminel la. O fra ete na yi jabolo. Mande princesse mangano. Bingi ni masse mo maya. Bingi ni mokote mo la. Wa bingi ni makote mo shi ni na famille la, c'est-à-dire bingi ni makote iga conseil la o mara yere. No de fois ça on na mi nyonta tiktok de ka do be ande to jabian. Ami nyonta tiktok. Parce que ni nga temps perdu au la mais n'a pas de la mais on t'a tiqué quoi. Voilà. Donc quoi était sadi. Ko ta ka no do ma vite fait là. Ni fa o fabila afa on a kemé de bona. En mes réseaux sociaux sans faire non. C'est-à-dire en tanda do mgo quality la ko bikadi ko shini mali ka panga na ujo na fidia la nu ujo gauche la soni bu bolenga na droite la bezi be roro be te ku bu yere ke jantu yo ku dado mgo ko mala mgo shika strato la. Mama Salimata États-Unis. Maman Salimata wa la ne kunta do kibe boka vidéo ko konta fem ne kumbiga numéro nyini ki la jo. Ntare be na ligi toko fo kumino. Jawu ya ligi jeli jale bezi nyini na. Na le mogo wa histoire. Ale ba essayer de ka bla histoire contre la pour ga bezi sur parce que tra malla mo ko shima seka tiala. Est-ce que ba to ere me mo ko da ka tra malla. Fantasy c'est tra malla be ado ko fantasy c'est be malla. Fu fantasy c'est ga malla ta ka ko do ke bezi. Ale tra malla mo ko shima seka ti ala. C'est-à-dire ali mo ko yera ta do ka balolembe. Atara yala ka senge. Nga be ye no be ala kali ko yala kela. Ngoni ye malo ya dai. Ka senge français akumala ki shi bon français akumala. C'est-à-dire non mais c'est grave. Ne me se kata malila chokodi. Quand on venait ali shenkele, quand on mande princesse betandaji la tien, c'est-à-dire yito français, ma se ka problème minyana bo kito français beta malila ke bo nyana ba se go problème nyana bo ni bezi ni toko nyini te. Mama Salimata yi ku mante ka ni jabi. Aba bulo na bulo ka ni kuma sugu nde fo. Amena bo amunu me safini fait défensita, c'est-à-dire ka toko fo dro ka na fa doni do la mo ka do ka be ro do la. Mo ko mtala ka tiere ke jamae. Ndara pour la jamae kume au vidéo ere bela contraire pour la ko jamae kume muso kele. Policier, au lieu de boyata, au lieu de on te foyer, MJDB, policier, t'auras fort, policier, va problème fort, c'est-à-dire que t'auras aéroport, policier, va problème. MJD donc, MJD donc, voilà, mais billahi, aéroport, m'obe MJD donc, voilà, depuis dom na MJD date que, au lieu de magui dabla là, c'est-à-dire aéroport qu'on a la magla, biga bigi fligata, kasi ya bigi soreille. Oh, puis droit ko bezi nini. C'est-à-dire ni MJD wo kuma ntara policier buya eni sampere tia policier kuma na nfe ayere c'est-à-dire ala maseka basna pour tellement ka kera molwe ayi keta no mo fa ba ye keta mo shite ka sega chala malien de mo be mo la mo mbeti yere ka yere bay depuis ala malien était c'est-à-dire malien était très boli mo ka fiki yere ka fin était mi malien bulu ni sampere tia malien be poussière do wulila inyugumbi yere mne yere baya malien makoto la kongo be malien fara makote yere bala ibolo ki yemi ete o yete sunera ko yewe o tra malila mo ma seke chiola mo kote go to fo o jeli jale iba fo ko ala kan kishi o bolo kale ku yemi malikola o mako ye malikola donc ni le flakmani mina le plein safikola aba tukude ki bla safi mo wa ko contre la pour que ngale ni safi mo na bo ki to fa to te fa ngui ayi na chevi go bezi la be oro were yante ate fo ya wo mama Salimata kan itega I ka temps perdu ni jabili la ala kama abe fa o de ga ke e ga jabili ta arranger ko abe fe an do so koroto to kungolo nunu de do de ga to ko ta no aga sega cleflani ko do so ren jamana ngon anti jabi na fatila tu es mort toi tu es mort depuis le mort des morts hein toi tu as fait ça dire une mort graoula ante jabi bi anti jabi shine jebe sa fi mogote la bingini mogote la c'est-à-dire ebe kuma fo asansi mogonye chi fo shitoni doge klegoro yala le e yala klegoro ko sebe han kle ki faka ki to grigisi ni ijata malina funtenina hein mo ere betani ni sa usugu nge malla ni funtin bayina tigi yere kangoro lo karawate ki yere jaja taibe ala kali iba fo ko atoko sa bebe de ni munu beta ku jo bitiki dawla tange
Amérique nous n'a ni français non bébé ni munu ta ku job bitiki da wala fu beketa ala Safi jabate bingini wala mi nyomolo Safi fo image kuno ayda ko ni ans no gola de wallahi fama munu ngoni ni ne ko ndo ko ni te foye wani mogo sadiri parce do be nulu ko fabula ambo lu les gars point réglé ka réglé doron ka montre bla pile là quoi voilà ka montre bla pile là ni montre bla la pile là doron après nous on passe à autre chose hein c'est comme ça sinon bingini ngo ni abi ma chogo nga chew kelenu ni sira sira ijabo fe mina njolin so ran tete mo ko ci ali ni ci ra fana teta malion nyani ngata aben di 13e arrondissement mo goma voilà aben ni che na c'est 13e arrondissement mo goma 13e arrondissement mo go abe se gata bagari 1600 mena prévu yoro la sa prévu mbe bagari mine abe se gata bagari 1600 bla gata makala mso no la ma de princesse mangano voilà mi yes na mso e jigala man bo akanta voilà snamso tara mada de dépôt voilà alhamdulillah vidéo qu'elle ko fait 14e arrondissement mo voilà 13e plutôt voilà snamso tara abarawa boli awo ambe boli ko foye voilà ala ki me ki dagelege be boy amoko foye tila voilà o de fleni malion c'est-à-dire ne de afo wi on était kumala mununu nyaw awere nyebala ni ya sro muso konoma falen bado c'est-à-dire muso ka kanga jigin a konoma falen ba c'est-à-dire ni kelen ko fait ka temena telefla sabaka na ma jigin amate mo c'est-à-dire muso yi da fa chine la ni a chine tikale yi na tan mais atra police so la na labla la de o de kama ambula ka boka video ke do ina kana labla on yeba china muso yi da fa chine tanto de kaki mena che ira ola santarige neni nga mo ko no forle no toro ne o fa wi ngoni ne ndado mo ko nga villa ay magono mina iraula aujo ngan kala ay intergue ne afie non c'est-à-dire moi-même je suis impeccable je sais nega mogo nunu abe filmer lu ke voilà ni tien nunu me ko kwala abe to ku filmer na you filmer dans une filmer garaoula le jour où on a un problème sur abe filmer lu nu blague na dron wallahi au doni me okrom so bien je gère moi je gère derrière vous voilà 13e arrondissement mo ayeni yora kolongolo aga fara nyogonga awala se 13e arrondissement la ko bogari trawele ba bogari jala kaga do seraye mande princesse mangano ni ne nda de la réseaux sociaux ga ali ni kobe iba do kobe wala ni côté ga kanga do côté touré muso de mande princesse mangano la progrès des réseaux sociaux voilà l'avocat défenseur des femmes ni mi la tanowe tribunal là mais ako jugement que là c'est moi la progrès wala fantan jigine mande princesse wate gringri c'est ça voilà aide na encore là de aide na encore là de ma encore là de voilà anya ninke parce que boli dadigirana na ma ni kante prévu soro aide na encore là de aide ya mena file donner à toi parce que aka jaw nya be de na encore là chere ni de boala te hine ay magono ala mon ne furu de amen ne la malla koy ni go beta kigi sigi kigi munyu mais voilà allez anya baka busana 13e arrondissement à Fleur 13e voilà 13e arrondissement voilà I wulude, I sagade, I mishide, I nalomande, I nalomande, ereta no fe dom no waso, boli de kerata, eni ni jurukise kuntala tumede ma, ayaga jurukise nege mane eni 13e arrondissement mo, muso dale banalendo, fo don jume, aga drome kele ma douala, aga warma douala, amata ala banabagatole. Mais clamo vocal la témoin wakula wa be muso mbota dongo de pour ga nga prévu sur la anye ni ayere wulude voilà anye wulude e kukala de yona e ta fru de me kukala de yona ay why c'est-à-dire ngom
abe muso ni dem ne muso beta dem foni ni ba be yira wula voilà bogari do to fle afle Troisième arrondissement. Iere wude. Iere. Abene korom so unani ngaso neta okere fedi. Fenge ne mane madame malila sigi kama ça c'est sûr. Billahi. Ne madala ne dolla ne kumetaga. Ça c'est sûr ne kumetaga. O kon c'est sûr. Iye ngane korom so la ne joli nyana ni sans parent ni shooter boy. Ne ni sans parent shooter boy. Il te sera ngane kolom so la ne jole na de toutes les façons non okele na muso okele ne do wake hali ni sans parent do mo tsega ni ngane kolom so la ne jole ni sans parent ni shoote bo wallahi billahi taala shu de pala ga ne re da ne be tawal kala de la bere bodo ne re personnellement nga kalete mo go tonyo la de ni be kongo la ni so ina tol so le abe kongo la be senga na be aya kolongolo ga c'est 13e arrondissement mo ma ko ata bogar mine awa wa mso prane do de adale le docteur so la te se ka wuli de ka se au maino wa on est OK I am na kwa kakunu aklobe de mangana muso be ga sisa no ka ke ba aklobe de mangana voilà mali ngona aklobe de na voilà inyata la voilà afla de kata muso ni dem buode muso e dem la mekla ala be muso buoga to de ngoro allez kaye mungala ali kuntala adembe ebe se ga bugota iye fwandi ayere te yafima iyere allez iyere ijo mena ira ola tani dembu gorom na meta ira lo tuguna ba abani dembu gorom tuguni parce que vidéo ira de majima to ko gacha ate fo inye voilà afle deme mulaya me abega nde wallahi abega nde ne bugo wallahi abega nde ne bugo ay busa manga me voilà ijo nga poussé don aujo mena yoron ni kala koy voilà busanta tole ijo nga poussé don ko ala bonda la sani wole li bogari ne afi ngebe taw ne ri afi mande pre ijo nga kala koy don voilà ani busanta tole ijo de me mulaya me abi enclobe de kasigana Mali autorité aya me voilà Mali autorité aya me abega ni de bugo et association Mounoube pour la protection des enfants c'est un enfant de moins d'un an aya mewa association Mounoube Mali là c'est-à-dire pour la protection des enfants aflene ni bisa bele ba intega de ni babgo de sur le bakola babena de nataga shindama on busa manga me ijonga dembla bega na dembe bgo ni furu de ngoko ko ngata sigi ni furu de la ngoko ko dembe barga so ni furu de la ngoko ko dembe ga fe ni furu de la on de la ga den jumela mo les violences ko na ko dembe ka denye na mai on de la ga den jumela mo les violences ko na ko no de ko la bara ko frata muso violenté on de la ga den jumela ko aba mba fa bro c'est-à-dire afa mba ba bro anyana ko den ko bara ko den frata muso timba ado nyana aya yemi no e don denye c'est-à-dire qu'il est violent comme ça avec sa femme a wololo la ka mo la parce qu'aga chokoroba fana kumba bam ne ka dimbi damba kadi donc il croit que c'est normal ni cho che mana ko la aya la mona yorom na de la mona violence qu'on l'enfant devient violent de la mona diglatique qu'on l'enfant devient diglatique de la mona gelea qu'on c'est-à-dire avec un ningelama de la mona juguya qu'on avec to o juguya denyala mande princesse mangano ayeni yoro sama wala c'est 13e arrondissement Moroma comme mande princesse mangano association Mounoube qui sont là pour protéger les enfants awa yoro flene mande princesse mangano nya kala ka yiro la kata
ne mande prestasi de mangando ne a fawye ne ga combat ou te contester wane mande prestasi ben sigle to français nga ko nyana bo malabe fo de ma ko blogueuse you I am fieration moi-même je suis fier de moi Hali Touré même sera fier le jour où amitara signé mais Touré jama ga chafola parce que il fana ka jama nga chade Touré ko la ne bina ta fo 3e position de la Segaro en tout cas Segaro Touré la ne bina ta 3e position là Malika est 3e position si t'as dit Touré 3e position monsieur le président drone de première position ola nyo kenga la gareo ola ni mina pole André gagné monsieur le président nga la gare hein malien wa ira la ola de Prévost flâner ayi ti ga wa di 13e arrondissement mo comme mande princesse mangando ne bento français nga police ou baranya na bo wa dongo c'est-à-dire aventure de mene FIB et ayi nyama ça FBI voilà argent secret ayi ne mande princesse tasa ngome mona bo malik bela ne era de argent secret voilà c'est garou ngaterge nklalila nyen kale ye neten kale jamala fula nyen kale yete oni police ou marobe vidéo complet fana là il y a aucun problème dans une aucun problème ya garou mbachuma voilà aben na ce 13e arrondissement ngoma ku wa barafle ko tache aga kenga yeri zeibe segi kuma wasro kenga yeri buruna kaba ama encore msota voilà c'est de ça qu'il s'agit mandem princesse mangando FBI voilà odo FBI princesse you comprenation vous comprenez bien les choses voilà FBI princesse FBI agent secret princesse voilà agent secret non princesse c'est bon non il y a pas l'homme pour toi on est fier wallahi malien yodi fo muso furu balou en demsen ou koko man de princesse on est fier moi-même je sais 13e magoba ok là 13e ay ni ngana bo jona ngo remercier mangé Mali justice remercier adano ami nyomolo muso boko oni de violon nu ngoni ni ko waba buluga mande princesse mangano donc anyeni club flying kuma la anga saison 6 be dia ko jugu ame kuma massage mondial mo ko hotel anga musique ni nyini safi kaibe mi anga sorokata safi ko ni bingini ko le mbla direct la ni eri na note ni tenga direct ke eri yo mais au kanu c'est garaw anga ta c'est géré wow FBI Fima en temps réel Fima n'est pas au folie avec photo à l'appui Obetiama Ninyango ya de la photo Kadu Mbela Noro Wallahi Obetiama Ninyango ya de la Kanu Kanu Mbela Noro Alimaya kerebete, India kerebete, Ibaranyoya kerebete. Iyale dinu masa, obedigala. Bogari, arandez-vous makala, 13e arrondissement moko, voilà fleur. Imana baranyomake. Pinini safi. Ali na yore ne fara nyuma ke ita ba déranger oy hasidiye e ala jabate kai FBI Fima ne kanyene ma musoro wanyengo ba musokele ya tole kadinye musonyengo la komandi pour commander cette année mai mondial ne kanyene ma jabako mimi ni nega TikTok jamai Fima naga moro TikTok show mandeka yere wallahi billahi cette année maïbe mandeka kinya jomo wow Fatoumata Kouyaté Oumou Diawara on est ensemble Mita Améliorons Molosa
le 31 Zey Bamako. 31 décembre Bamako. 31 Bamako. Wow. 31. Hey. Il y a de la vie. Madame Sheki. Sheki. Alimatu. Amenya Molo Haidara. Dada Asidi de la vie. Ambu sort de Chunoro, c'est simple. Konate, Amenya Molo. Zami Filani. Mazadante mondial. Wow. La Garesi Sogo. Awa Koulibaly. Wow. Mami Kamara. On est ensemble, les Dorani. Avec quelle année? Wow. Jabate Fatim. Kouyaté. Yayandi Wolobodo Wilila. Isenta. Ibolata Mimi. Wow. Madeka. Hey. La tipa Sirava. Comment est-ce qu'on dit? Si c'est Marie Amenya Rambolo. Emily. Touré Siza. Kassambara Asta. Amenya Rambolo. Jala Bagari. Korotim Sanogo. Fima nga mau flane. Travailler Jenabu. Sadio. Madame Touré Amenya Rambolo Sali Mata. Alaye Masali. Marie Amenya Rambolo ne Dorani. Mama Keita. Adano Ibra. Wow. Mogotigi. Amenya Rambolo. Yernaga. Safi. Yernaga. Wow. Fatmata Koulibaly. Fatmata Kouyaté. Lagare Sissoko. Tandem. Mondial. Moi aussi, je vous adore. Safi, Anyama. Wow. Safi. Jamila Maiga. Para la kauli. Para original ou de. Amuno tu fa jamno lu tere. Para original ou. Parce que ado beta baga jamuma ou fa jam tere. Korotim. Voilà, Arambe. Au bisous là-bas. Zénab, au